Good day, class. So this is the last lesson for our module 2. And also this is the last lesson that is included in our prelim examination. So in this video, we will discuss the lesson 3, the language of relation and function. So in this lesson, you must identify the differences between a relation and a function, determine whether or not a function is linear, and identify multiple representations of linear functions. So let's start. So before ko mag-discuss sa mga definitions, sa illustrations, so let us have an activity first. So this activity is called Pair Me Up. So find a clearer way to express a relation in this table. So in the left column, natay regular holidays in the Philippines, and sa right column, nadara ang month and date. So ang buhaton lang animan is diriya sa ato ang ordered pair nga blank, ang sa left nga blank is nadira ang regular holidays, and then sa right nga blank is ang month and date. And kabalo, familiar naman siguro tanan diri ano kung kano sa ang Labor Day, kano sa ang Bonifacio Day, kano sa ang Rizal Day. So ingana lang na siya. Another is kani sa table of elements. Sa left column ang group A, and sa right column ang group B. Ang group A is ang katong yahang tawag na symbol ba na sa element, and ang sa right column is ang pangalan sa element. So ang Ca is calcium. Ang K is potassium. Ang H kay hydrogen o oxygen, ang Au is gold. So, unsaon man na, i-pair lang ninyo diri. So, sa left side ang iyahang symbol, ang sa right side ang iyahang pangalan. So, class, there are many kinds of relationships in the world. So, here are some examples. Two people are related by blood if they share a common ancestor. Also, when we speak of relationship, ginatawag na relationship between a student and a teacher. Natay relationship between people who work for the same employer, and between people who share a common ethnic background. Similarly, the objects of mathematics may be related in various ways. So in math, so set A may be said to be related to set B if, so na relation ng set A and set B if set A is a subset of set B, or set A is not a subset of set B, mo na ilang relasyon. Or if A and B have at least one element in common. Another example, na relationship si X and Y if and only if, or under these circumstances. Maybe X is less than Y, so they have a relationship. X is a factor of Y, or if X squared plus Y squared is equal to 1, and the list would go on. So here, naatay, para mas masabtan ninyo kung unsa ang relationship, ha? So let set A is equal to the set of 0, 1, and 2, and set B kay iyahang elements kay 1, 2, 3. And let us say that an element X in A, kaning elements sa set A ba, is related to an element Y in B. So kaning mga elements, so element sa set A is na ay relationship sa element sa set B if and only if X is less than Y. So matawag na nato nga na relationship si X and Y if X is less than Y. So let us use the notation XRY. Unsa man na ang pagbasa na? X is related to Y as a shorthand for the sentence kani. Now, let us start with kaning sa 0. Let us look. Is 0 less than 1? If yes, then pasok siya sa banga. Kani, 0. So therefore, 0 is related to 1. So check na siya. Next, is 0 less than 2?
So is 0 less than 2. So di ba mas gamay magyud ang 0 sa 2. Therefore, 0 is related to 2. Is 0 less than 3? Kanina pod. Check gyapon. Next, kaning 1 na pod ato ang i-distribute. Is 1 less than 1? So dili, di ba? So bantog wala siya diri sa tuang examples. Now, is 1 less than 2? The answer is yes. So i-check na to na. Is 1 less than 3? Yes. So check na gyapon. Next, kaning 2 na po dato ang i-distribute. Is 2 less than 1? The answer is no. Mas dako man ang 2 kaysa kay 1. So therefore, 2 is not less than 1. Therefore, 2 is not related to 1. Is 2 less than 2? The answer also is no. Equal man sila. Lastly, is 2 less than 3? The answer is yes. Bantog na iyan. So, kanilang nga mga ordered pairs ang naay relationship sa isa't isa. Kaning 0 is related to 1, 0 is related to 2, 0 is related to 3, 1 is related to 2, 1 is related to 3, and 2 is related to 3 because all of them, kaning naadari as sa left side, are less than the numbers nga naa sa right side. Next. So, in the other hand, mo ni siya. So, 1 is not related to 1 kay 1 is not less than. Kulang og ingana day. 2 is not related to 1 because 2 is not less than 1 and yan. So, recall that the Cartesian product of A and B, A cross B, consists of all ordered pairs. So, di ba, wata kabantay, kaniya to ang kuan diri distribute diri sa taas Cartesian product na dayon na sa A cross B. Kay giun naman nato ang set A, di ba? So Cartesian product na dayon na siya sa A cross B. So it consists of all ordered pairs whose first element is in set A and the second element is in set B. So in this case, na nato diri katong 01, 02, 03. And natay katong 11, 12, 13, and then 21, 22, and 23. So these elements of some ordered pairs in A cross B are related. Some lang. The elements of some ordered pair are related. Whereas the elements of other ordered pairs are not. So consider this. So di ba maura nitong mga ordered pairs nga related to each other. So observe that knowing which ordered pairs lie in this set is equivalent to knowing which elements are related to which. So the formal mathematical definition of a relation based on this idea was introduced by the American mathematician C.S. Peirce in the 19th century. So inyuhan ni siyang memorizon ha or timanan. So American mathematician and logician who introduced the definition of or the definition and the idea of a relation in the 19th century. So a relation. So let A and B sets. So let's set A and B be sets. A relation R or symbol sa relation ha is R. Ayaw mo kalibog ang relation o katong real numbers. Depende naman na siya sa paggamit sa question. So a relation R from A to B is a subset of A cross B. O, diba? Kung isulat sa A cross B class, darata na ng ikwan niya, di ba? Ordered pairs. Kani. Cartesian product of A cross of A and B. Monita na niyang ordered pairs. Di ba? Ang kaning mga ordered pairs nga naa na diriya is mo ni siya tong mga ordered pairs nga naay relation. So tan-awan ninyo, tanan mo ordered pairs diriya na naapod sa Cartesian product. So di ba naa? So, di ba, matawag po nato siya nga set of relations or related ordered pairs kay subset sa Cartesian product. Kaya nga naman, tanang elements nga naa diriya naapod sa Cartesian products.
Di ba na, apply na nato to mga naibalaan from the past videos. So, given an ordered pair XY, again, ang XY diri is variable ha. Kaya wa pa ta kabalo unsa nga numbers ang ibutang dira. So, in A cross B, X is related to Y by R. So, written ing ani. If and only if the ordered pair XY is in R. So, class, kana ganing mga numbers nga naa diriya o kaning first nga number, mao na siya ang numbers nga ginatawag nga domain. And ang kaning mga Y values, kaning variable Y nga values ba, codomain ang tawag ana niya. So, codomain or range. Range, ana. Parehara na sila. So again, ang X values kay domain, ang Y values kay codomain or range. So the notation for a relation may be written symbolically as follows. Tara. So X is related to Y means that the ordered pair XY is an element of R or the relation. Example be, kasi naglibog na mo. So nanatay set A nga 1, 2, set B is 1, 2, 3 ang elements. Now, given mo na siya, di ba? So kailangan pa nato kuhaon ang Cartesian product sa A cross B. Dara. So mo na ni siya. 1, 1, 1, 2. Og 1, 3. Next, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Na kung i-arrange na to siya, ing ani iyahang itsura. So, mo na ni ang ordered pairs sa A cross B. Now, matawag lang nato nga naay relation ang ordered pair if and only if, dara o. So, the ordered pair XY is an element of R or relation. Mabilong siya sa set nga naay relation ba? Means that X minus Y divided by 2 is an integer. So again, unsa ito mga integers? Katong positive and negative numbers. So negative 1, negative 2, negative 3, 1, 2, 3, 0, ana. So letter A, mo ni atong pangansira na letter A, letter B ug letter C. Hala ma'am, unsaon man na ma'am naglibog na mi. Basta timan-an ninyo kaning Cartesian product ang una kuhaon. And then tan-awon ninyo ang mga ordered pairs. Again, asa gani ang mga X values ana kaning naa sa una. Ang Y values is ang naa sa second. So X po ni diri Y po ni diri So true to all ni siya ha. X diri sa first, Y sa second. Para sa tanan na siya. Now, state explicitly which ordered pairs are in A cross B and which are in R sa letter B. Is 1 related to 3? Is 2 related to 3? Is 2 related to 2? What are the domain and codomain of R? So, isa-isahon na to siya. So, timan A, related lang ang duha if X minus Y divided by 2 is an integer. So, dara, ansira na to ang letter A. State explicitly which ordered pairs are in A cross B and which are in R. So, mo ni siya ang elements nga naa sa A cross B. So, unsa man nga elements ang naa sa R. So, mo ni siya. Ato ang i-test isa-isa kaning 1, 1. 'Di ba magiging element lang siya ng set R if X minus Y divided by 2. So, 1, 1 is an element of R because X minus Y. X diri, Y diri So, 1 minus 1 divided by 2. So, 1 minus 1 is 0. Divided by 2, the answer is 0. And 0 is an integer. Therefore,
1, 1 is an element of R. So, correct ni siya dire. Next, ang 1, 2. So, 1 minus 2, di ba ang answer is negative 1. Negative 1 divided by 2, negative 1 half is not an integer, therefore, dili siya element sa R. Next, 1, 3. 1 minus 3 divided by 2, so negative 2 over 2, the answer is negative 1. Negative 1 is an integer. So, check na siya. Ang 2, 1. So, 2 minus 1 is 1 divided by 2, so 1 half. So, this is not an integer, so wala siya appeal. Next, 2, 2. 2 minus 2 is 0. 0 divided by 2 is 0. 0 is an integer, so check. Next, 2, 3. So, 2 minus 3 is negative 1 divided by 2, so negative 1 half. This is not an integer. Therefore, ang elements lang nga nabilong sa set R kay kani. Kaning 1, 1, 1, 3, and 2, 2. So, nga na lang. Unsa ang elements nga nasa A cross B? Odra, state explicitly which ordered pairs are in A cross B and which are in R. So, sa A cross B is kani, sa R is kani lang. So, asa man ta nanguha aning mga ordered pairs diri ma'am? Elements siya sa A cross B. Diri ata nanguha. Next, is 1 related to R, is 2 related to 1 R, is 1 related to 3, 2 related to 3, and is 2 related to 2. So, tanawon lang nato gihapon diri 1 is related to 3, yes. Because, nakuha niya, na-follow niya ang condition nga integer dapat ang result. So, dara, yes. Ang kaning 2 is 2 related to 3, the answer is no. Kaya nga naman, because the resulting number is not an integer. So, 2, 3 is not an element of R. And, dara, is 2 related to 2? The answer is yes. So, what are the domain and codomain of R? So, ang gipangutana diri domain and codomain of R. So, balik ta dito sa set R. So, unsa may mga x values diri So, di ba, iyahang domain is 1, 1, and 2. So, iyang domain is 1 and 2. Iyang codomain kay 1, 3, and 2. So, tara. So, 1, 2 is the domain. Codomain is 1, 2, 3. So, nga to lang siya, class. Next. Same, gihapon siya nga example kaganina. Define a relation C from R to R as follows. So, dara. For any ordered pair XY, it is an element of R cross R. And to be an ordered pair that belongs to set C, so dapat x squared plus y squared is equal to 1. So, saan man na? Is 1, 0 element of C? Is 0, 0 element of set C? Kani ato ang isa-isahon og solve sa kani nga equation. Asa to? Is negative 2 related to 0 o kani 0 related to negative 1. Daghanap po is 1 related to 1. And sa ang domain and codomain of C. So tanaw lang ninyo unya, then draw a graph for C by plotting the points of C in the Cartesian plane. So ansira na to ang letter A. Dara, is 1 0 element of C? The answer is yes. Kaya nga naman, di ba? Ang first nga number is value sa x, ang second nga value is value sa y. Unsa ganitong equation ka ganina? X squared plus y squared is equal to 1.
So, x squared plus y squared is equal to 1. So, ang x value nato is 1. Ang y value nato is 0. So, 1 squared plus 0 squared equal ba siya sa 1? So, kung isolve ninyo class, 1 squared is equal to 1, 0 squared is equal to 0. Now, kung i-plus na to na siya, the answer is 1. Therefore, the ordered pair 1, 0 is an element of set C. So, tama ni siya. Yes. Next. Kaning 0, 0 na pod. So, square na pod na to. 0 squared plus 0 squared. Answer ba niya kay 1? The answer is no. So, di ba, iyang answer is 0. And 0 is not equal to 1. Therefore, dili siya element ni set C. Next, negative 1 half o square root of 3 over 2. Pag i-square gani na siya, negative 1 half squared, the answer is 1/4. Square root of 3 over 2 squared, kung i-calculate na ninyo, mahimo na siyang 3/4. So, 1/4 plus 3/4 is equal to 1. Class, kung mag-input mo sa calcu, pagbutang yun mo parenthesis ha. So, parenthesis, square root of 3 over 2, close parenthesis, then erase ninyo siya sa number nga 2. The answer is 3/4. And 1/4 plus 3/4 is equal to 1. Therefore, element siya sa set C. Next. Asa na ta? Kaning negative 2, 0. Is negative 2 related to 0? The answer is no. Negative 2 is not related to 0 because kung square na to si negative 2 o si 0, the negative 2 squared is equal to 4. 0 squared is equal to 0. So 4 plus 0 is 4. And 4 is not equal to 1. Therefore, the answer is no. So, ingana na lang siya sa yun. 0 og negative 1. So, 0 squared is 0. Negative 1 squared is 1. 0 plus 1 is equal to positive 1. So, yes. And so on. Pag mangutan na ta, what are the domain and codomain of C? So, tanang real numbers. Sa domain and codomain are the real numbers. Kaya asa man ta nagkuha dayo kuan values. Dara o. Kaning R to R or R cross R. And di ba? R is a symbol for real numbers. So, the answer is all real numbers. Na kung i-plot na to class, kani, so asa raman tong related, di ba? Kaning 1, 0, negative 1 half square root of 2, negative 1 half square root of 3 over 2, o 0, negative 1 lang. Pag i-plot na to siya, mao ni iyahang nawong. So, unsa ito nga ordered pairs? 1, 0. So, ang 1, 0, naa siya diri Ang next, unahon sa nato ning 0, negative 1, mao ni siya diri Next, kaning negative 1 half square root of 3 over 2. So, negative 1 half niya, positive 3 over 2, square root of 3 over 2, diri ara ni siya dapita. Nya ma'am, nganong nag-circle man na? So, di ba, ato ang problem is the circle relation. So, yung drawing is circle. Next, arrow diagram of a relation. So, suppose R is a relation from set A to set B. The arrow diagram for R is obtained as follows. Represent the elements of A as points in one region and the elements of B as points in another region. So, i-column-column na to siya. For each X in A and Y in B, draw an arrow from X to Y. If and only if X is related to Y by R. So, example, mo ni ang set A, mo ni ang set B. And define relations S and T from A to B as follows. So, dara ha, ang ordered pairs daw ba from sa A cross B, kay related siya if, dara siya, S is less than relation or X is less than
y. And t is equal to 2, 1, and 2, 5. Given ni siya ha, given. So, unsaon man nato na siya pag drawing. So, again, atoa siyang himuan og column. So, set A, ibutang nimo ang mga elements sa set A. 1, 2, and 3. Ang set B is 1, 3, 5. Now, basta sa arrow diagram class, mag-connect-connect lang yun ana sa ilaha. So, dara oh. Ang naara daw relation diriya is kaning sa set S o sa set T. But naa sila yung mga condition. Ang ordered pair na daw nga element sa set S, it means that X is less than Y. So, ang value daw diriya sa X ba is less than Y. So, is 1 less than 1? The answer is no. So, dili ta magbutang og linya daraa. Next, is 1 less than 3? Yes. So, magbutang tag linya dara. Is 1 less than 5? Yes, gihapon. So, magbutang tag linya daraa. Now, sa 2 na punta, is 2 less than 1? The answer is no. So, di ta magbutang og linya. Is 2 less than 3? Yes. So, magbutang tag linya. Is 2 less than 5? Yes, gihapon. Next, is 3 less than 1? The answer is no. So, walay drawing. Is 3 less than 3? No, gihapon. Is 3 less than 5? Yes. So, butang taog, line na po. So, ang diagram nato sa relation S or set S is kani. Ingani iyahang illustration. Daw? O dara. S ni siya diri a class. S. So, ingani ang iyahang diagram. Next, adto na punta sa T. Ang naara daw nga relation sa set T is 2, 1 and 2, 5. So, ang ato ang nawong sa illustration ana is kanilang T ni siya T. So, 2, 1, 2, 5. Next. So, imora to siya class ha. Ang pag-drawing sa arrow diagram. Sayon lang kayo. So, these example relations illustrate that it is possible to have. So, okay ra. Basta relation class ha. Okay ra kaayo nga daghag arrows drawing-drawingon. And pwede ra pug kaayo nga ang element sa set A or sa set B kay walay arrow nga na-connect sa iha. Okay ra kaayo. Dara oh. For example, dara ang kaning 3, ang kaning 1, di ba walay arrow nga na-connect. Makit-an po nato ang 2 daghan siya og na-connectan sa pikas. Diri apod sa pikas, daghan sila na connect. Ang 2 kay duha iyang ang 1 iyang na-connect, ang kaning 1 kay duha iyang na-connectan. Ang diri nga 1 kay wala. Ang kaning 5 diri gitabangan siya tulo ka buok. So okay ra na siya sa relation. Now, mumadto ta sa function. So it is a relation, ang function na it is a relation in which element of the domain corresponds to exactly one element of the range. So kani siya ha, ang value sa x isa lang. Or faithful siya sa value sa y. So, kung ang value sa x ba, isa lang iyahang value sa y. Pero si y, okay lang nga daghan kayo nga mo-connect sa iyahang nga value sa x. So, iyato siyang i-illustrate. O, dra, x is faithful to exactly 1 y. Ingana, basta function. So, function ang relation kung x is isa lang jud ang iyahang uyab sa pikas. Ana. Pero kaning si y, pwede ra daghan kay siya og uyab sa x. Ingana ang function. So, basahan na ninyo. So, ingani iyahang nawong. So, tanan ni siya class, tanan drawing, draa, relation na siya. Naa sila'y relation. Pero, matawag lang nato nga function ang relation kung 1 to 1 siya. Kasi pasabutan ng 1 to 1. Isa sa x,
Dara x ni dire, y dire. So, isa ka value sa x, isa pod ka value sa y. Isa ka x, isa ka y. O, matawag po nato nga function if, kato kung giingon ka ganina nga many to 1. Unsay pasabot ana, ma'am? Daghan siya sa x, kaning positive 2, naa diri sa 4. Ang negative 2, positive 4, gihapon iyang partner. Ang pasabot ani class ba, tanawan ninyo sa 0, kinsa ra man iyang partner, di ba? 0 lang. Ang sa 1, kinsa ra man iyang partner, 1 lang. Ang kaning 2, iyang partner, focus mo sa value sa x ha. Ang kaning 2, kinsa ra man iyang partner, di ba? Kaning 4 lang. Ang kaning negative 2, pila ra man pud kabuk iyang partner, di ba? Isa lang, ang positive 4 lang. So, mao na siya ginatawag nga many to 1. Daghag value sa x pero isa lang sa y. Mao ni siya kaniya akong i-box. Mao nang example sa many to 1. Duha ka value sa x, 2 ug negative 2 pero isa lang ka value sa y which is ang 4. Now, matawag na to nga dili function or not function ang relation if mag 1 to many siya. Tanawan ninyo ang value sa x. Kaning sa 9 gud oh. 'Di ba? Dili lang positive 3 yahang partner. Negative 3 pod iyahang partner. So, bawal na siya. So, ang tawag na nga relation class is 1 to many. And 1 to many nga relation is not a function. Labaw na kung mag many to many. So, dara oh. Kaning 1 to many to 1. Ang 3 o kaning 5, 6 is 1 to many. So, kung ingani na gani ang nawong sa arrow diagram class, nagdubli-dubli na ginasagol na ang 1 to many ug many to 1. So, many to many na siya. So, kana po siya class is not a function. Tandaan ha, ang function lang kay 1 to 1 ug many to 1. For example, kani 2, 4, 6 ug 1, 3, 5. Which of the relations R, S, and T defined below are functions from A to B? So, kani siya, kaning R, S, and T, tanan sila relation ha? Pero tanawon nato kung function ba silang tulo. First is ang R. Sa set R, mao ni siya. Kung i-drawing na ninyo class, so di ba 2, 4, og 6 ang iyahang domain. Kani mga first ba? 2, 4, 6, 4. Ikay sara na to nasulaton. Ang pikas, 5, 3, og 1. So, tanawon na to ha, 2, 5. So, i-connect na to. 4, 1. I-connect na to. 4, 3. I-connect na po na to. And 6, 5. So, sa inyo makitaan, di ba many to 1 ang iyahang drawing? So, isa lang ka 4 pero daghan siya partner sa pikas. So, kani nga relation or relation R is not a function. Dara oh. Dara ang answer key. Relation R is not a function because ang 4, 1 og 4, 3 kay same sila og first element. Next. For all x, y, a cross b. So, mag-function lang siya if y is equal to x plus 1. Again, asa gani ang mga y, ani? Asa to? So, isolve sa nato ang a cross b, be? So, ang values ani is 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 3, 6, 5. So, asa raman na sa ilahang ordered pairs ang function. I-solve na to isa-isa. Again, mo ni siya ang mga values sa x, mo ni siya ang mga values sa y. So, di ba? Mo ni siya tong isolvan. So, y is equal to x plus 1. So, meaning 1 is equal to 2 plus 1. Tama ba siya?
Di ba, dili? So, sa daraa pa lang daan class, S is not a function. Kano man, because it does not justify or satisfy the property 1. Kaning property. It is not true that every element of A is the first element of the ordered pair in S. For example, so wala siya. So, di ba, kung mag 2 plus 1 ta diri O, sige, balik taro na to. 2 plus 1. Okay siya, naa ang 3. 4 plus 1. Okay, naa ang 5. Pero 6 plus 1, wala ang 7. So, it does not justify the property nga given. Kani. So, S is not a function. Last, katong set T, defined by the arrow diagram nga, kani. Mo ni siya ang set T. Function ba siya? The answer is, unsa man ni siya nga relation, di ba? 1-to-1 relation. So, this is a function. Kada lang. So, that is all for this video. Thank you, class, and goodbye. So, tanan na to nga gipang discuss diri sa video. Mag-quiz ko ha. Let us meet next week. So, next week, magklase na dyan kong banat-banat sa inyo ha. I-review na ko ni tanan videos nga ako ang patanaw sa inyo ha. So, that's all and goodbye.